السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ سمحوا لي على التأخر الخارج على نطاق الإرادة. عرفتي وقع لي مشكل في هادشي دابا التقني، كنرتبك بزاف، مبغاش تركب ليا الكاميرا، من بعد دابا البيسي مبغاش عاوتاني يشعل ليا، ايوا غير قبلوا عليا وصافي. خير ان شاء الله. سمحوا لي بزاف، ما نعطيلكمش اكثر من هذا. يلا ناخذوا لو تكست ديالنا. دونك تكست نيميرو 3، وإلا لاحظتوا لو تكست نيميرو 3 ليكزامان 3 وليكزامان 4 هما قرابين لبعضياتهم، وانا بالعاني عطيتهم لكم يعني مقاربين باش ان شاء الله يعني نزيدو نثبتوا بعض المعلومات. اوكي يلا sans perdre de temps, je lis le texte 3. Ça fait: en approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre. Donc غير غادي تشوفوا le mot nègre غتعرفوا باننا من مور l'Eldorado. D'accord, c'est l'esclavage. Le nègre ou le rajul eswed. Ok? N'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme, d'ailleurs, le texte أنا قريته معكم وشرحته معكم يعني في المباشر. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? Voilà. J'attends mon maître, monsieur Vanderdendure, le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce monsieur Vanderdendure, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année, quand nous travaillons aux sucreries. Et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez de sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus Patagon sur la côte de Guinée, elle me disait: mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Vous vous rappelez bien ce passage, donc nous l'avons lu et nous l'avons bien expliqué, n'est-ce pas? Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Oh, Pangloss, s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination. يعني هاد المأساة، هاد المصيبة، شي حاجة اللي هي وحشية. Son effet, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Qu'est-ce qu'optimisme, disait Cacambo. Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Et il versait des larmes en regardant le nègre et en pleurant. Il entra dans Suriname. Voilà donc le texte, on l'a bien expliqué pendant donc un live, n'est-ce pas? On passe donc aux questions de compréhension sur 10 points. Question 1. Recopiez et choisissez la bonne réponse pour chaque affirmation. J'explique donc pour les personnes qui sont faibles. نشرح للناس اللي هما ضعاف. كيما قلت لكم هذا النص هذا انا قريته في اللايف في المباشر وشرحته مزيان. الوغ شنو كيقول لكم السؤال الاول؟ قال لكم نقل. recopier هي نقل يعني في الورقه ديال الاجابه ديالك. recopiez et choisissez la bonne réponse. اذا غادي يعطيك الاجوبه هنايا اختياريه، كيقول لك غادي تختار منها الجواب الصحيح وتنقلو في الورقه ديال الاجابه ديالك. الوغ دونك عندنا هنا في كيسيون نيميرو 1 كومبريهنسيون. دونك هنا عندنا كومبريهنسيون. دونك في الورقه ديال الاجابه ديالك ما تنساش انك دير كومبريهنسيون. داكور، غادي دير ولا غران compréhension ou dire 1 عندنا 1 فيها A وفيها B. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans A? Ce texte a été écrit par Balzac, Maupassant, Voltaire ou bien Montesquieu. Donc tu vas écrire ce texte a
a été écrit. هذا النص كتب من طرف a été écrit. Et tu choisis la bonne réponse. كتب من طرف من, bien sûr, من طرفي Voltaire. C'est très bien par Voltaire. C'est très bien. Donc, هيا وشوف هنا donc vous avez un demi-point لأن هنا عندكم la question elle est sur un point يعني نص نقطة B. Le genre de ce texte est. Alors le genre de ce texte هو النوع الأدبي. D'accord, le genre de ce texte est un roman رواية, un conte philosophique يعني قصة خيالية فلسفية أو لا une nouvelle هي قصة قصيرة. كنت قلت لكم ديك المره لو مون نوفيل عنده بزاف د المعاني, منها الخبر, منها لادجيكتيف جديد, شي حاجه جديده فيمينا, منها قصه قصيره. دونك هذا حنا عارفين بان كانديد سي ان conte philosophique, c'est très bien. Donc le genre de ce texte est un conte philosophique, c'est très bien. Alors le genre, غادي تكتب انت في الورقه ديالك, le genre de ce texte est un conte وتنقلها من الورق هذا فيلوزوفيك. هذه هي يعني الناس اللي ضعافين, الناس اللي كيتواصلوا معايا في ميسنجر ويعني ضعافين, وهذا كما قلت لكم ديك السؤال الاول والثاني في الغالب يعني كيكونوا ديال الحفظ, غير المعلومات العامه اللي هي خارج النص, داكوغ, اللي كتكون فهمتيها واستوعبتيها على المؤلفات بثلاثه, ما كتطلبش منك يعني شي مجهود اللي هو كبير من غير انك تحفظ هذه المعلومات هذه على كل مؤلف. هذا الشيء دابا حنايا حفظنا, عارفين بان الكاتب ديال كونديد هو فولتير, وعارفين بان كونديد هو مؤلف هي قصه خياليه فلسفيه, سي ان كونت فيلوزوفيك, سو ني با ان رومان, نيس با. فوالا سي تري بيان. دونك ها هي النقطه, حنا جبنا نقطه, هيا عندنا نقطه لحد الان, باقي ما بدلنا حتى شي مجهود. داكوغ, نحل الشرج مع فاكم. Alors, question numéro 2. Alors, dans question numéro 2, on a obtenu A et B. Alors, question numéro 2, fiha A ou fiha B. Alors, qu'est-ce qu'on a là encore? A. Dans quel état physique se trouve le nègre? Dans quel état physique? Alors, l'état physique, il y a الحالة الجسدية. L'état moral, il y a الحالة النفسية. D'accord? L'état physique, ملي كنهضروا على الإنسان, عندنا فيه l'état physique et l'état moral. Le portrait physique et le portrait moral. Le portrait moral كيكون فيه الحالة النفسية, الشخصية ديال الإنسان, الكاركتير ديالو. Le portrait physique كيكون فيه اللباس ديالو, اللون ديال البشره ديالو, ديال الشعر ديالو يعني, والملامح ديال الوجه ديالو وديال الجسد ديالو. الوغ دون كان ايتا فيزيك سو تروف لو ناك, شنو هي الحاله الجسديه اللي كيتواجد فيها هذاك الرجل الاسود. دونك غادي نعاود ونرجع للباراغراف 1. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre. ها هو الوصف ديالو, شنو هو؟ étendu par terre, دونك يعني مجبد في الارض, n'ayant plus que la moitié de son habit, يعني عنده غير النص, يعني لباسو مقطع, عنده يعني غير ما يستر العوره ديالو كما قلنا, c'est-à-dire un caleçon de toile, يعني غير ما يستر العوره ديالو. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. d'accord, donc عندنا في الهيئه الجسديه ديالو شنو كيلبس؟ عنده غير الكالسون, وشنو في الهيئه الجسديه ديالو يعني ما عندوش يد وما عندوش رجل. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك كيل ايتا فيزيك سو تروف لو نيغر. ولكن قبل ما نجاوبو نشوفو بشنو كتطلب منا باش ما نوقعوش في التكرار. دائما نقراو الاسئله عاد نبداو نجاوبو من الافضل. بي relever du texte deux indices qui le montrent. ها بما انهم طالبين منا في بي اننا نستخرجوا من النص جوج ديال العلامات اللي كتبين لنا الجواب ديال اذا هذاك يعني اننا في ما غنستخرجوش من النص, غادي نستخرجوها من عندنا, من الفهم ديالنا. تفهمنا؟ اذا حنا فهمنا, حنا شفنا بان لو ناغ مجبد في الارض, تقريبا عريان, ما عندوش يد وما عندوش رجل. داكوغ, اذا كيفاش داير مسكين هذا لو ناغ, هذا الرجل الاسود, فاش من حاله هو؟ حاله مزريه.
حاله تثير الشفقه، وي ولا داكوغ. دونك كيفاش غادي نعبروا عليها؟ هذه مساله متعلقه بكم يعني وبالمستوى ديالكم في اللغه. كل واحد كيفاش غادي يعبر عليها، واش هو يعني في واحد الحاله مزيانه لا. دونك غادي تقولوا دون ان ايتا اوريبل، هو عندكم تما ها هو قالها. الا زدنا قريناها شي شويه غادي تلقاو الجواب في الفم ديال كونديدا باش نخدموا بذكاء نهار الامتحان. شوفوا كوندي شنو غادي يقول من بعد. نعاود نقرا. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? ها هو الجواب عندكم هنايا. دون ليتا اوريبل يعني في هذه الحاله المزريه اللي نتايا فيها اللي كنشوفك فيها. دونك نرجعوا نشوف. دون كيل ايتا فيزيك se trouve le nègre dans un état horrible. Il se trouve dans un état horrible. ها هو الجواب عندكم في النص. غادي نديرو il se trouve اولا le nègre se trouve. il se trouve يوجد في حاله مزريه. il se trouve dans un état. Il se trouve dans un état horrible. Voilà. Alors, relevez deux indices. نعقلوا على هذه الجملة هذه. Relevez un indice هو تستخرج ليا علامة، يعني غادي تستدلل من النص، يعني غادي تستخرج ليا من النص ما الذي جعلك يعني تجيب بهذا الجواب هذا. داكوغ. دونك هما داكشي اللي شفنا، لا من ناحيه اللباس ما لابس تقريبا والو، ولا من ناحيه انه مقطع عليه يديه ورجليه. دونك شنو غادي نقولوا هنايا؟ دونك شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان il n'a que la moitié d'un habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue, et il lui manque la jambe gauche et la main droite. D'accord? Donc ناخذوها من النص. n'ayant plus. Donc غادي نحلوا لي guillemets ونديروا n'ayant plus que quoi? N'ayant plus que la moitié de son habit, n'ayant plus que la moitié de son habit, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon. ملي كنقولوا يعني لا مواتي ماشي بحال حنا نقولوا لا مواتي يعني لابس سروال او لابس قميص، نو غير يلاه لابس الكالسون. داكور. c'est-à-dire d'un caleçon de toile. D'accord. Voilà le premier indice. Voilà. Le deuxième indice شنو هو؟ il manquait. عاوتاني نحل لي guillemets. il manquait à ce pauvre homme. Donc دائما من النص à ce pauvre homme اشنو كان ناقصو، اشنو ما عندوش. il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche. Donc la jambe gauche et la main droite. La jambe gauche et la main droite. ها هما deux indices خديناهم من النص في ليطا فيزيك اللي هنايا عندنا فيه جوج العلامات اللي هما اللباس داكوغ والجسد ديالو. ها هما. دونك ها هي عندنا لحد الان deux points je crois. Yeah. Voilà. Et on passe à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on n'a pas A et B et c'est sur un point. Alors 3, pourquoi est-il traité de cette façon? Pourquoi est-il traité de cette façon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire traiter? Ici, le verbe traiter. Traiter quelqu'un, هي ملي كتعامل مع شي واحد. Hein? Traiter quelqu'un. Traiter quelqu'un. حيت عندنا traiter quelque chose. D'accord? Traiter quelqu'un هي ملي كتعامل مع شي واحد بشي طريقه معينه. تريتي كالكو شوز هي ملي كتعالج واحد المرض
ولا كتعالج واحد المشكله ان بروبليم ولا كتكون كتعالج مشكل ولا مرض ولا اسكو سي كلير لو تريتمون هو العلاج اسكو سي كلير دونك هذا كيكون عندك تعامل مع مشكله عندك واحد المشكل كومون tu vas le traiter d'accord مشكل سياسي مشكل اقتصادي مشكل mais là c'est traiter quelqu'un hein on dit que ce père traite bien d'accord ses enfants ce professeur traite bien ses élèves ou bien ses étudiants d'accord alors ici qu'est-ce qu'on vous dit comment pourquoi est-il traité de cette façon pourquoi cet homme ce nègre est-il traité comme ça il est presque nu d'accord et il est étendu par terre et il n'a pas une main et il n'a pas une jambe pourquoi est-ce qu'il est comme ça pourquoi parce que c'est un esclave c'est très bien hein parce que c'est un esclave parce que ce nègre est un esclave voilà pourquoi parce que c'est un esclave on va dire c'est un esclave c'est un esclave هو عبد ماشي إنسان حر c'est quelqu'un à qui il manque la liberté c'est un esclave 4 ها وهنا ردوا البال شوفوا الكاتر شنو كيقول لكم comment est-il devenu esclave comment est-il devenu esclave donc la réponse à la question 3 ها هي عندنا في 4 بعد المرة راه كيكون عندكم هذه القضية هذه كيفاش عندنا الجواب على السؤال مثلا 3 ها هو في السؤال 4 vous avez vu hein بعد المرة كتقول pourquoi est-il traité non pourquoi oui est-il traité de cette façon ما بعرفتش كيفاش تجاوب ليها سير السؤال الرابع كيقول لك comment est-il devenu esclave كيف أصبح عبدا إذا هو الأول جاوب في السؤال 3 d'accord لأنه عبد donc comment est-il devenu esclave كيف أصبح عبدا كيفاش تولى هو عبد كيفاش فقد الحريه ديالو ولا عبد هي ملي كيبقى يحكي القصه ديالو وهذا الشيء كما قلت لكم شفناه في المباشر ملي قرينا هذا لو شابيتر هذا كيفاش هو اصبح عبدا مني والديه باعوه oui ou non les fétiches oui ou non donc vous vous rappelez donc et il le raconte ici l'histoire donc on va dire donc ses parents l'ont vendu tout simplement voilà donc ce sont des questions très faciles hein ses parents l'ont vendu. Donc ses parents l'ont vendu au fétiche blanc. D'accord? On peut l'ont vendu tout simplement et on peut ajouter au fétiche blanc. Hein, on peut ajouter donc au fétiche blanc. D'ailleurs, c'est là dans le texte. Voilà. Oui, monsieur dit de nègre, on nous donne Finaïa. Lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait, mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les et te feront vivre heureux. D'accord? Donc nous avons déjà expliqué tout ça dans le live. D'accord? Voilà. Et je passe à la question suivante. Alors, c'est la question numéro 5. Alors là, c'est... alors, qu'est-ce qu'on dit? Relever du texte 4 mots appartenant au champ lexical du malheur. Donc, nous avons déjà expliqué le champ lexical. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, le champ lexical, le haql dalal. Alors, relever du texte 4 mots appartenant au champ lexical du malheur. Le malheur, le huzn, le ma'sat, أي حاجة اللي هي عندها علاقة بالحزن والمآسي voilà, شي حاجة اللي هي qui est positive, qui est plutôt négative. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu relever. Alors, on va relire le texte. Il y en a plusieurs, d'accord? En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre. Oui, alors je reprends la question. Relevé du texte 4, on vous dit 4, c'est la question 5. 4, 1, 2, 3, 4. Et on vous dit 4, là il faut faire attention parce que parfois la question elle est posée d'une autre manière. Là on vous dit 4 mots.
mots. Parce que parfois, vous avez la question, on vous dit 4 mots ou expressions. D'accord? Là, vous avez seulement 4 mots. Donc, mot, c'est un mot. Hein? Un mot, comme ça. D'accord? Si on vous dit expression, une expression, dans un mot, il y a un seul mot. Mais dans une expression, on peut trouver 2 ou plusieurs mots. C'est-à-dire qu'on peut trouver même une phrase. Est-ce que c'est clair? D'accord? Mais là, on vous dit 4 mots, donc c'est des mots. Ok? Alors, en approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a pauvre homme, al-rajul al-miskin. Miskin, donc miskin, fiha, malheur, n'est-ce pas? Pauvre. Alors on peut écrire le mot pauvre. Hein? Donc lorsqu'on est pauvre, hein, donc pauvre va avec malheur. Voilà. Et la main droite. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais. Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? Horrible. Oh, état horrible. Est-ce que horrible peut aller avec malheur, oui ou non? Oui, je crois qu'on peut le relever. Horrible. Horrible. Horrible va avec malheur. Ok? J'attends mon maître, monsieur vendeur d'endure, le fameux négociant, répondit le nègre. Donc غادي نقراو donc لحد باش ما نضيعش انا الوقت ما كاين حتى شي حاجه حتى غادي نوصلوا la comparaison اللي غادي يدير المهم la comparaison, l'énumération. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Le mot malheureux. هنا عندنا شنو عندنا قلنا lexical du malheur. Donc عندنا malheureux, sont moins malheureux. Heureux, le contraire de heureux, c'est malheureux. D'accord? Les fétiches hollandais qui m'ont converti, donc غادي نقصوا هادشي كله غنمشيو le dernier paragraphe, l'avant-dernière ligne. مني غادي يعاود ليه هذا كونديد شنو غادي يوقع ليه l'avant-dernière ligne يعني السطر ما قبل الاخير. C'est la rage de soutenir que tout est bien. مني كاكومبو غادي يسول كونديد اشنو هو l'optimisme. كونديد غادي يجاوب كاكومبو c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. On est mal, donc c'est le malheur quand on est mal. Mal, le mal, c'est le malheur aussi. Donc, mais je vais laisser mal parce que j'ai d'autres mots qui sont meilleurs là. Alors, il y a mal. Dans mal, il y a malheur. Et puis, je continue. Et il versait des larmes. Hein? On a aussi le mot larmes. D'accord? Et en regardant le nègre et en pleurant. Et en a pleurant. pleurant هي يبكي. دونك هادو هما الكلمات اللي عندنا في النص كاملين. دونك عندنا pauvre, عندنا horrible, malheureux, mal, larme, pleurant. هما طالبين منا في النص شحال طالبين منا في السؤال؟ 4. داكوغ؟ حنا عندنا في النص عندنا 1 2 3 4 5 6. دونك ولكن انا خرجتهم لكم كاملين غير باش نشوف نتوما كل واحد شحال شنو اللي لقى. ولكن نتوما غادي تاخذوا غير 4 منهم فقط. Seulement 4. Ne prenez pas les 6. C'est pourquoi je vais mettre ces 2 derniers. Voilà. Entre crochets. Voilà. Parce qu'on vous demande seulement 4. Donc le mot larme, 2 mots, داخله في malheur. Oui ou non? Le mot pleurer داخله في malheur. هادو كلهم داخلين في لو شون ليكسيكال في الحق الدلالي ديال المأساة ديال الحزن ديال كل ما هو العكس ديال الفرح والضحك ولا voilà. Donc voilà donc jusqu'à la question numéro 5 et on passe à la question numéro 6. OK? Voilà. Donc je passe. J'espère que vous suivez très bien et que vous avez répondu à la plupart de ces questions. Hein?
Donc vous voyez bien que les questions le jour de l'examen sont du ressort de ce que nous avons déjà vu lorsque nous étions en train d'expliquer le résumé. D'accord? Alors, donc ça c'était la question numéro 5. Question numéro 6 maintenant. Lisez attentivement l'extrait suivant. يقول لك هنا اقرأ بانتباه بتمعن المقطع الآتي. D'accord? شنو هو هذا المقطع؟ هي الجملة الآتية. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. وهذا كنا وقفنا عليها من قرينا النص كذلك. الكلاب القردة ولي بيروكي هما 1000 مرة يعني أقل يعني تعاسة منا. داكوغ؟ هنا عاوتاني عندنا دو كيستيون. داكوغ؟ لا كيستيون نيميرو 6. شنو عندنا؟ عندنا A, عندنا B. Alors qu'est-ce qu'on nous demande dans A? Dites quelle est la figure de style contenue dans cette phrase. Donc هنا كيطلبوا منك انكم تعرفوا كيقول لك تعرف على لا فيغور دو ستيل. الوغ هنا غادي نردوا البال. علاش؟ لان هذه الجمله هذه عندنا فيها علاش قلت لكم انا ديك المره قلت لكم باننا حنا كمصححين كيعطيونا الباغيم، ولكن بعد المره هذاك لو باغيم كيكون فيه بعض المرات اشكال، وحنا كاساتذه كناخذوا بعين الاعتبار هذه الاشكالات هذه وكنناقشوا كمجموعات وكيكون معنا المفتش كيدور معنا وكناخذوا بعين الاعتبار. دونك كاين منكم اللي غادي يدير هنايا لا كومباريزون، وكاين منكم اللي غايدير هنايا لينيميراسيون، وبجوج بيهم صحاح. لان الا جينا نشوفوا لي شيان لي سانج اي لي بيروكي هنا عندنا لينيميراسيون، وإلا جينا نشوفوا sont 1000 fois moins malheureux que nous هنا عندنا لا كومباريزون. دونك هذه الجمله عندنا فيها جوج ديال لي فيغور دو ستيل، فيها لانيميراسيون دان كوتي وفيها لا كومباريزون دو لوتر كوتي. اسكو سي كلير؟ وهما طالبين منا غير وحده، دونك اي وحده درتوها صحيحه. اسكو سي كلير؟ دونك من الى قالوا لنا هنايا دونك dites quelle est la figure de style contenue dans cette phrase. دونك ممكن ديروا دونك انا هنايا في الاجابه نتوما غادي ديروا او بيان نتوما غادي ديروا او بيان. داكوغ؟ ما ديروهمش بجوج. اتونسيون، ديروا وحده فيهم اي سي كوريكت. اسكو سي كلير؟ لينيميراسيون أو لا كومباريزون. شنو هي لينيميراسيون؟ لينيميراسيون هو تعداد. Dans ma trousse, j'ai un stylo rouge, vert et bleu. D'accord? Dans la salle, il y a Houda, Mohamed et Mourad. Par exemple. D'accord? J'ai lu cette année Candide, le père Goriot et il était une fois un vieux couple heureux. هذه كتسمى لينيميراسيون، هي ملي كتانيميري الافلام اللي شتي، الكتب اللي قريتي، المدن اللي زرتي، كتكون اون انيميراسيون، اون ليست بحال اون ليست. هذه هي لينيميراسيون. صافي. لا كومبيرازون حنا عرفناها. لا كومبيرازون ممكن تكون فيها اداه التشبيه كيف ما قلنا، اولا بحال هنايا كتكون اقل من او اكثر من او لا. بحال دابا هنايا الكلاب والقرده وهذا هما يعني اقل بؤسا منا. دونك هنا اقل بؤسا منا. دونك حنا شفنا كيفاش ان هاد العبد هذا كيبان له بان الحيوانات احسن مصيرا منهم. اوكي؟ دونك او بيان عندنا ديروا لينيميراسيون اولا ديروا لا كومباريزون. الوغ بي شنو عندنا في بي؟ quel est l'effet recherché par l'auteur. l'effet recherché par l'auteur يعني بعد مره كيقولوا لك يعني ملي كيستعمل الكاتب واحد الاسلوب لغوي كيكون يعني كيهدف منه يعني واحد ياثر في القارئ، يوصل واحد يعني واحد الرساله للقارئ ولا يتوشي القارئ ولا. دونك هنا شنو بغى يوصل لينا من خلال هذا التشبيه اولا من خلال هذه لينيميراسيون؟ دونك هي هذه. دونك il veut surtout يعني nous toucher
وحنا كنا شفناها ملي كنا كنشرحوا il va provoquer notre indignation. يعني كيفاش ان هاد العبد هذا وصل يعني للنتيجه ان الحيوانات يعني اقل منه بؤسا، ان الحيوانات كيعيشوا احسن منه هو اللي هو بشر. اسكو سي كلير؟ دونك الانسان ملي كيقرا هاد النص بحال هكا كيحس بالاستنكار ديال الوضع ديال البشر بحال هكا، وي ولا؟ دونك فوالا، دونك on peut le dire. Donc ça c'était A, voilà A. Alors B, B alors قلنا quel est l'effet recherché par l'auteur? Toucher le lecteur. Il veut, on va dire, il veut toucher, il veut toucher le lecteur et provoquer son indignation et provoquer sa colère. ممكن تقولوا sa colère c'est correct aussi. Il ما عرفتيش son indignation dire son refus الرفض ديالو sa colère. دير اللي عجبك، المهم انك تعبر على الفكره. كل واحد كيعبر عليها باش ما قدر. اوكي فوالا تري بيان. 7 راكم شفتوا راها sur un point، يعني ماشي 7. Comment Candide réagit-il aux paroles de l'esclave? كيفاش كانديد elle a réagi aux paroles، يعني كيفاش كان رد الفعل هنا. réagir هي لا رياكسيون، رد الفعل. comment il a réagi، كيفاش كان رد الفعل ديال كانديد face aux paroles de l'esclave. d'accord. donc حنا شفناها. Oh Pangloss, s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination. Son effet, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. d'accord. qu'est-ce qu'optimisme يا فشاد؟ ولكن قبل ما نجاوب عليها نشوفوا السؤال 8. Que représente l'esclavage pour la mère? Donnez un titre. Que pensez-vous de l'optimisme de Pangloss? voilà. alors donc qu'est-ce qu'on va dire هنا؟ لأن عندنا جوج de réactions. عندنا هنايا comment Candide commence à refuser, n'est-ce pas, l'optimisme de Pangloss, et comment il est en train de pleurer. il est tellement touché, tellement indigné, tellement en colère, et il pleure, il verse des larmes, il est en train de pleurer, n'est-ce pas? donc on peut donner les deux. 7. Comment Candide réagit-il aux paroles de l'esclave? Il est indigné, on peut le dire, il est indigné. Très touché, on peut le dire, il est indigné, très touché, très ému, et il pleure. Dès le point virgule, il pleure. d'accord, voilà. il est indigné, très touché, il pleure. il درتو هادو راه مزيان. الا بغيتو ديروا comment il ne comprend pas la philosophie de Pangloss, on peut le mettre, mais ceci aussi est suffisant. d'accord. alors je passe à la question numéro 8. alors 8. que représente l'esclavage pour la mère؟ يعني que représente هي ماذا تمثل العبودية بالنسبة للأم ديال هاد العبد هذا؟ ماذا تمثل العبودية بالنسبة لها؟ ملي غادي نرجعوا نقراو هذاك الخطاب ديال الأم مع ولدها شنو كنلقاو؟ فينا هي؟ غنمشيو للوسط نيشان من الأم ديالو هضرت معاه شنو قالت ليه؟ فينا هي؟ Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, et ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs blancs. Donc, comment, que représente l'esclavage pour la mère? L'esclavage pour la mère, c'est un honneur, ou un sharaf, c'est un honneur pour la mère. L'esclavage est un honneur pour la mère. L'esclavage est un honneur. C'est un honneur. L'esclavage est un honneur pour la mère.
Donc l'esclavage est un honneur pour la mère et tout cela, comme je l'ai déjà dit, nous l'avons expliqué, nous nous sommes arrêtés sur tout ça lorsque nous avons étudié ce chapitre 19. D'accord? Question numéro 9. Alors ça, c'est également une question très facile. Donnez un titre convenable à ce texte. On vous demande de donner un titre. يعني اختار عنوانا مناسبا لهذا النص. ايوا هنايا c'est à vous de voir. Donner un titre. Hein? Un titre convenable. Hein? Un titre. ممكن تختاروا اي دونك هو هذا نص كيهضر على ايش؟ l'esclavage. Voilà. L'esclavage. مثلا هو احسن هو l'esclavage ولا تسميوه هنايا les horreurs de l'esclavage. Hein? Les horreurs de l'esclavage. Oui ou non? ها او لا انا عندي واحد العنوان واحد اخر لو بري دو سكر. هذا واحد العنوان اللي هو فيه ليغوني السخريه. ها لو بري دو سكر. وي و نو؟ لان كيقولها ليه لو نيغر l'esclave كيقول له سي à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. وي و نو؟ دونك هنا كتبدي العنوان اللي بغيتي. Alors, 10 dernières questions. Que pensez-vous de l'optimisme de Pangloss هنا? Que pensez-vous? واحد التلميذة سولتني بالنسبة للسؤال 9 و10 ملي إلا كان كيتوجه لك ليلك ملي كيقول لك que pensez-vous إلا كيقول لك vous دونك أنت كتهضر على راسك ماشي من النص. Est-ce que c'est clair? Tu es libre de répondre comme tu veux et tu ne cherches pas les arguments يعني التعليلات ولا الحجاج ولا من النص ولكن من عندك انت حيت كتعطي الراي ديالك انت. اوكي دونك que pensez-vous de l'optimisme de Pangloss face à l'histoire du nègre. احنا قرينا دابا القصه ديال هاد لو نيغر هذا. شنو رايك في l'optimisme de Pangloss من خلال هاد القصه هذه؟ رايك انت دابا كما كيطلبوا منك رايك انت. شنو رايك انت؟ اسكو سي كلار؟ ها شنو رايك؟ متفق معاه ما متفقش معاه علاش كيفاش ها donc c'est à vous de répondre. Alors si c'était à moi de répondre je vais dire que كاين تناقض. oui ou non? Il y a une contradiction entre la philosophie de Pangloss et la réalité. Hein? La réalité nous dit le contraire de cette philosophie. Il y a beaucoup de malheurs. Il y a beaucoup de malheurs dans la vie. Hein? Il y a beaucoup de malheurs. Nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est clair? Nous devons changer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans la vie des hommes. Est-ce que c'est clair? Donc dans ce sens-là, alors, vous êtes libre là de répondre comme vous voulez. Hein? Alors, on peut même poser une question. Comment le meilleur des mondes peut-il accepter des horreurs comme celle-ci? Hein? كيفاش أن le meilleur des mondes? Comment peut-on trouver dans le meilleur des mondes يعني مآسي ومصائب بحال هاد الشيء هذا مثلا؟ Est-ce que c'est clair? Donc, que pensez-vous de l'optimisme de Pangloss face à l'histoire du nègre? Voilà, que pensez-vous de l'optimisme de Pangloss? Voilà, c'est une philosophie qui ne supporte pas la réalité, qui ne répond pas. Voilà, c'est... On va dire que c'est une... كيف ما قلت لكم نهار اللي صححنا نهار اللي شفنا le chapitre 3, c'est une philosophie qui ne répond pas aux questions de la réalité. C'est une philosophie qui ne répond pas aux questions de la réalité. Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de malheurs existe-t-il? Pourquoi tant de malheurs existe-t-il? Existe-t-il? Et comment
y remédier. كيف يمكن يعني les dépasser كيفاش et comment les dépasser, les affronter, كيفاش نواجهوهم, كيفاش نتفاداوهم, كيفاش نعالجوهم, كيفاش d'accord, et comment les dépasser, comment les dépasser et vivre heureux. Et vivre heureux. Voilà, par exemple, هذا طريقة من طرق الجواب وصافي يعني ماشي c'est pas une réponse exhaustive. Voilà donc pour cet examen, voilà. Alors, pour la production écrite, vous avez ici, les parents voient que les enfants sont devenus esclaves de l'ordinateur internet. Êtes-vous d'accord? Donc دائما قلنا بأن المواضيع كتكون عندها علاقة بهذا. دونك هنا كيقول لك بان بزاف ديال الاباء كيشوفوا بان ولادهم ولاو عبيد الا بغينا نقولوا ديال الحواسيب ديالهم والهواتف في الانترنت. واش انت متفق؟ Donc écrivez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue. هاد لي برودكسيون écrite كما قلت لكم غادي نرجعوا ليهم ان شاء الله. باقي لنا واحد شويه د الوقت دونك غادي ندوزو بسرعه الامتحان الرابع. داكوغ فوالا ندوزو ان شاء الله الامتحان الرابع باش ما حدنا باقي في لو ميم شابيتر. داكوغ دونك غادي يجينا ساهل اننا ندوزو لهاد دونك نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا شويه. صافي بديتو كتولفوا دابا الامتحانات، مازال غادي تزيدوا تولفوهم ان شاء الله. لاحظتوا ان الامتحانات ما صعابينش بزاف، ما يكون غير الخير ان شاء الله نهار الامتحان. الوغ ليكزامان نيميرو 4. Alors, c'est toujours le chapitre 19. غير هو هنا قبل ما يتلاقاو مع لو نيغر ديك لا بارتي اللي قبل. La première journée de nos voyageurs fut assez agréable. ملي خرجوا من l'Eldorado. هذا هو اللي قريت معكم انا، كنت قريت معكم من هنا. La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Candide transportait, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. Vous voyez donc هذا النص قريته معكم، هو اللي قريناه فيه هادشي كله. لو شابيتر 19 انا قريته معكم كامل. ملي خرجوا من ليلدورادو كيفاش انهم محملين بهذوك لي موطون بداكشي، وكيفاش انهم كانوا فرحانين وكونديت الى تي ترونسبورتي. وشرحت لكم لو فيرب ترونسبورتي سيتادير يعني فرحان، اون دي ترونسبورتي دو جوا، دير كيتحس براسو يعني تري ليجي كيطير بالفرحه. اوكي. Candide transportait, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. À la seconde journée, d'accord, deux de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais et ils furent abîmés avec leur charge. Deux autres moutons moururent. Le chapitre 19 live, d'accord. الناس اللي ما كانوش حاضرين يمشيو يرجعوا ويشوفوا داك الشروحات باش ما نضيعوش الوقت ديالنا. Ils furent abîmés avec leur charge. Deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert. D'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices qu'on طاحوا من الجرف في الجبال العالية الشاهقة طاحوا. Enfin après 100 jours de marche قلنا 100 نهار 3 شهور و10 أيام هما كيتمشاو. Il ne leur resta que 2 moutons. Candide dit قلتهم ديك الحكمة ووقفنا عليها مليا ديال أن يعني كاع الثروات والأملاك كل هذا ديال هذه الدنيا إلى فناء إلى زوال، وكنا وقفنا عليها وقفة عقلتو. ما غنوقفش عليها دابا ما تخافوش. Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mademoiselle Cunégonde. Je l'avoue, dit Cacambo, mais il nous reste encore 2 moutons avec plus de trésors que n'aura jamais le roi d'Espagne. Et je vois bien de loin une ville que je soupçonne être Suriname, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre. هو النص اللي عاد دابا قرينا. D'accord? Voilà, وهو هذا النص اللي شفنا manière plus horrible. Les chiens, les sages, les perroquets. Donc هذا هو النص اللي عاد دابا قرينا، ما غادي نعاودش نقراه. غادي نمشي مباشرة للأسئلة. Question numéro 1 في l'étude de texte.
Voilà, c'est très bien. Donc, عندنا où est mon stylo? Donc, هنا ما عندناش grand A, عندنا grand A. Examen numéro 4. Donc, examen numéro 4. Donc, عندنا هنا grand A. Étude de texte. Étude de texte. 1. Alors, 1. On vous dit, relisez le texte et répondez aux questions suivantes. 1. Voltaire est un écrivain français. Alors, et vous avez des questions. Quand et où est-il né? Citez une de ses œuvres autres que Candide. Quand et où est-il mort? Pour répondre aux questions, pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. 1694, 1794, 1778, 1878 à Paris, à Bordeaux, à Besançon, Microméga, les contemplations. Donc voilà donc pour la question numéro 1. عاطينكم أسئلة وعاطينكم أجوبة اللي ممكن تعاونوا بها. فين ووقتاش تزاد وعطاو عنوان واحد يعني كتاب كتبوا من غير كونديد وفين ووقتاش توفى وعطينكم هنا تواريخ وعناوين كتب يعني وقايل لكم هنا pour répondre vous pouvez choisir بإمكانك الاستعانة وكيقول لك vous pouvez بإمكانك يعني إلا ما بغيتيش تستعن بهذه المعلومات ما تستعنش بها إلا بانت لك بأنها يعني ما محتاجهاش. اوكي alors quand Voltaire est un écrivain français quand et où est-il né? دونك حنا هاد المعلومات هادي قلنا خصنا نكونوا حافظينها ما هاد النقطه في الجيب ما يمكنش ندخل نهار الامتحان وهي ما عنديش. alors Voltaire est un écrivain français نكتبها. Voltaire est un écrivain français, n'est-ce pas? Alors il est né où ça? Où? Quand? Quand et où? Il est né. Il est né quand? En? هيا عندكم هنا 1694. Il est né en 1694 فين؟ Voilà, à Paris. C'est très bien. Donc يطلب منكم في المعلومة الثانية citez une de ses œuvres autre que Candide. هنا عاطينكم هنايا عاطين جوج ديال الكتوبة هنايا عاطين ميكروميغا وعاطين لي كونتمبلاسيون. الناس اللي عارفين هاد المؤلفين بجوج ياخذوا منهم. الناس اللي ما عارفينش ياخذوا شي عنوان اللي هما عارفينه ويكتبوه. بحال دابا انا ما كنتش عارفه باللي ميكروميغا ديالو مشيت قلبت في الديكسيون في المعلومات ولقيت بان فولتير كتب ميكروميغا ولكن انا حافظه لانجيني حافظه زرديك حافظه ديكسيونير فيلوزوفيك تريتي سور لا توليرونس عندي بزاف العناوين فرنسي من غير هاد ميكروميغا يلا عرفتها اليوم مثلا. اسكو سي كلير؟ داكوغ. دونك بما انه داير لك هنايا فو بوفي ماشي قال لك ايدي فو ولا prenez les informations, la répondez à partir d'eux. D'accord? Donc, Microméga, vous êtes libre. أنا غنعطيكم هنا مجموعة ديال العناوين اللي كتبهم فولتير. ديك الساعة تحفظ أنت اللي جاتك سهلة. دونك هنا ناخذ حنا ميكروميغا. هاد ميكروميغا. باش كتكتب بعدا. فوالا. كوم سا سو برونونس. ميكروميغا. ها هي الميكروميغا. إلا بغيتو عناوين أخرى كتبوها. D'autres œuvres de Voltaire عندكم l'ingénu عندكم زاديغ حفظوا اللي جاتكم سهلة هذه عندكم dictionnaire philosophique dictionnaire philosophique اللي غتجي هذه سهلة. عندكم traité sur la tolérance. traité sur la tolérance. المهم كل واحد شنو غادي يبان ليه. وكاينة كتب أخرى.
فوالا حفتوا واحد منهم هاد ميكروميك اللي بان لكم. D'accord? Et je continue. Quand et où est-il mort? Quand et où est-il mort? Donc, il est mort en 1778. Il est mort en 1778, toujours à Paris. هاي النقطة ديالك كاملة. النقطة الأولى ما تضيعش لكم عباد الله، كيف ما قلنا النقطة ديالك الأولى تبقى عندك كاملة. سي تري بيان. والنقطة الثانية كذلك. Remarquez à quel genre littéraire appartient Candide de Voltaire. الحماق هذا غير اللي ما بغاش يجاوب. C'est un cadeau ça, n'est-ce pas? À quel genre littéraire appartient Candide? Ah oui, c'est un conte philosophique, très bien. C'est un conte philosophique. Voilà, حنا بدينا كنحفظوا هذه المعلومات. Oui ou non? C'est un conte philosophique. هما 2 points عندكم لحد الآن. Très bien. 3. D'après votre lecture de l'œuvre, où Candide et Cacambo ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors? الناس اللي تبعوا معايا قلتها لكم راه ما بلا ما تقراو المؤلفات ها نتوما غتبقاو غاديين وكتجاوبوا. دابا لو 3 بوين سهل. هنا غتعطيكم واحد الملاحظه. اشنا هي؟ هنا نردوا البال لصيغه السؤال. اشنو كتقول لكم صيغه السؤال؟ دابخي، ماشي دابخي لو تكست، ماشي من خلال النص، لا. هنا غادي نردوا البال. ماشي قال لك دابخي لو تكست، قال لك دابخي فوتر ليكتور دو لوفر. ما معنى دابخي فوتر ليكتور دو لوفر؟ من خلال قراءتك للمؤلف كاملا. يعني غتخرج من النص من خلال قراءتك للمؤلف، ماشي من خلال قراءتك للنص. كون كان قال لك من خلال قراءتك للنص غتقلب على المعلومه غير في هذا النص هذا. ولكن هنا ملي قال لك من خلال قراءتك للمؤلف غتمشي في المؤلف كامل، المعلومات اللي عندك كامله وتخرج المعلومه. اوكي فهمنا؟ فوالا. دونك d'après votre lecture de l'œuvre, où Candide et Cacambo ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors? من خلال قراءتك للمؤلف منين كانديد وكاكامبو جابوا داك لو موطون؟ منين جابوهم؟ ها اللي ما بغاش يجاوب. Voilà. Oh, Candide et Cacambo ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors? منين جابوا ديك لي موطون محملين بالثروات؟ منين؟ De l'Eldorado, bien sûr. De l'Eldorado. Voilà, ها هما دابا عندنا 3 ديال النقاط، باقي ما قلنا ما درنا فيهم لا مجهود لا والو. De l'Eldorado. C'est très bien. 4. غير اللي ما بغاش يجيب النقطة نهار الامتحان. 4. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. يلا شفناها قبيلة. D'accord? هذه شوية صعيبة. De quelle figure de style s'agit-il? Quelle idée met-elle en relief? هنا مني نشوفوها بعدا نرجعوا ليها. كنا شفناها مني في لو لايف كيف ما قلت لكم. كيفاش ان ديك العبيد ملي كيكونوا كيخدموا في الحقول ديال قصب السكر، يعني ملي كيكونوا كيخدموا هذا وكتقاص ليهم يديهم كيقطعوا ليهم يديهم، ملي كيحاولوا يهربوا كيقطعوا ليهم رجليهم. وقال كونديد هذا هو الثمن اللي كتاكلوا به السكر. يعني في ما قاليش الثمن ايكونوميك يعني $1 يعني واخا ما كانش دولار ديك الساعه، يعني سي تا سو بري، يعني لو بري هنايا لو بري دو لا سوفرانس. Est-ce que c'est clair? C'est à ce prix que vous mangez du sucre. Donc هنا شنو كيتسمى هذا يعني c'est une question plus ou moins difficile. هذه كتسمى un euphémisme. Un euphémisme c'est pour atténuer atténuer on dit le sens d'un énoncé. هذا c'est un euphémisme كيتسمى. C'est la question, c'est un euphémisme. عندنا A ou B فيها؟ Oui. A. C'est un euphémisme. انا ما كنبغيش ندخل فيها بزاف في هذه فيغور دو سي كما قلت لكم. الناس اللي مجهدين يقلبوا على راسهم في هذا الشيء هذا بور موا يعني كيطلب مستوى عالي في اللغه الفرنسيه. بور موا سي با اون بيرت دو طون مي كاين داكشي في اليوتيوب، كاين عند اساتذه اخرين. دونك كما قلت لكم انا جو سوي لا بور فير اوتر شوز.
D'accord? Donc il parle, donc ici, donc c'est un euphémisme dans la mesure où il parle du prix humain. C'est à ce prix, donc c'est le prix humain. Donc يدي مشات ورجلي مشات, c'est le prix humain, ce n'est pas le prix économique. Est-ce que c'est clair? D'accord? Quelle idée met-elle en relief? Donc شنو هي الفكرة اللي باغي يعني فولتير ملي كيقول c'est à ce prix. Donc c'est l'horreur de l'esclavagisme tout simplement. يعني البشاعة ديال العبودية. Donc c'est l'horreur ديك البشاعة ديال العبودية. C'est l'horreur de l'esclavagisme. Donc بعد الأجوبة غنعطيها وصافي بلا ما نبقى يعني ملي كنقول له هذا هو الثمن اللي كتاكلوا به السكر في أوروبا, هو هاد الحالة اللي أنا فيها, هو هاد الحالة اللي أنا فيها. دونك كيبغي باش يبين ليه البشاعة ديال العبودية. أوكي. Alors 5, nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. الناس اللي تبعوا معايا لو لايف, داكوغ, وطاح ليهم هذا في الامتحان, غادي يجاوبوا, غادي يجيبوا النقطة ديالهم. أنا مأكدة. متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ كنظن بأنكم جاوبتوا على هذا السؤال, لأنني شرحتو ملي كنت كنهضر. وي ولا نو؟ لا فيليسيتي شنو هي؟ هي le bonheur, le contentement, la satisfaction, le joyeux, السعادة, الفرح, الهناء, الرضا, etc. D'accord? C'est très bien. Donc قلنا بأنك كومبو قال له احنا في نهاية يعني المآسي والمصائب والأحزان وفي بداية السعادة والرضا remplacer le mot souligné par un équivalent. ملي كيقول لك remplacer كيقول لك يعني استبدل الكلمة المسطر تحتها بكلمة مرادفة اللي عندها يعني نفس المعنى. remplacer le mot souligné par un équivalent بكلمة يعني عندها نفس المعنى. هنا مسألة متعلقة بالمستوى ديالكم في اللغة الفرنسية bien sûr. D'accord? Donc au commencement de notre bonheur tout simplement. Donc on va, pardon, c'est la phrase 5. Alors vous recopiez toute la phrase. Au commencement de notre bonheur, de notre contentement, de notre satisfaction. Le mot bonheur, c'est le mot qui rassemble un peu tout cela. 6. Relevez dans le texte deux mots ou expressions. Deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. D'accord? Alors, هنا deux mots ou expressions. Donc, إما جوج كلمات أو تعابير. Donc, ماشي غير كلمة, ممكن يكون تعبير, كنقولوا تعبير ممكن تكونوا فيه جوج كلمات, 3, 4, جملة. D'accord? Deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. شنو هي la richesse? La richesse هي الغنى. الغنى. D'accord? Voilà. Donc, شحال مطالبين منا هنايا؟ جوج من غير لو شون اللي هو ريشيس. دونك هنا خصنا نرجعوا نقراو النص بيان سور. الوغ سي 6. الوغ في 6 غادي ندير شون ليكسيكال de la richesse. دو بوان عندي شحال طالبين مني؟ 2. الوغ لو شون ليكسيكال دائما متعلق كما قلنا بالمستوى ديالكم في اللغة. اوكي. La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc هنا عندنا واحد الكلمة اللي كتعبر على الغنى. شنو هو؟ لو مو trésor. لو trésor اللي هو الكنز. ملي كنقولوا كنز, الكنز يوحي بماذا؟ يوحي بالغنى. Oui ou non? Donc le mot trésor. Très bien. Le mot trésor. Voilà. Le mot trésor. Voilà. Alors, غادي نقراو النص كامل. فوالا. ما غنلقاو حتى شي حاجة. أنا دابا باغا نربح معكم الوقت شي شوية. حتى غادي نوصلوا, غادي نمشيو لو ديرنيي باراغراف. لو ديرنيي باراغراف غادي نمشيو لو ديرنيي باراغراف. غادي
لي بارول ديال لا مير ملي كتكون كتهضر مع ولدها لو نيغر ملي كتبغي تبيعو كتقول له مون فيس مون شير انفون لان هنا ما كاين والو مون شير انفون alors mon cher enfant bénis nos fétiches adore-les toujours ils te feront vivre heureux tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Ici, nous avons un mot qui se répète, qui fait partie du champ lexical de la richesse. C'est le mot, quel mot? C'est le mot fortune. C'est très bien. Fortune. La fortune, il y a tharwa. Nous avons la fortune, tharwa, donc dakhla, le champ lexical ديال لا ريشيس اللي هي الغنى. دونك انا غير ما بغيتش نقرا معكم عاد ديال لان نتوما في الاكيد انكم قريتوا النصوص. الا لقيتوا شي اجابات اخرى ديك الساعه نعاود نشوفها ونصححها معكم. سي جوست بور غانيي دو طون. هادو هما جوج كلمات اللي لقيت انا في النص. لقيت تريزور الكنوز والثروه هما اللي لقيت. الا لقيت وحدين اخرين كتبوهم ونشوفهم. ربما نكون انا ما رديتش البال. اوكي 7. Pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible? هذا سؤال. علاش هذا الرجل الأسود يوجد في هذه الحالة المزرية؟ علاش هو في هذه الحالة المزرية؟ علاش؟ حنا قلنا بأنه عبد. نعم لأنه عبد، ولكن علاش هو هكا؟ C'est parce qu'il est bien traité. C'est parce qu'il est maltraité. C'est parce qu'il est maltraité en tant qu'esclave. Oui ou non? Donc, pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible? C'est parce que c'est un esclave maltraité. هو عبد يعني هذا يعامل معاملة سيئة. voilà. عبد يعامل معاملة سيئة. Donc c'est un esclave maltraité. C'est un esclave maltraité. C'est la question 7. C'est un esclave maltraité. Le contraire de bien traité. C'est un esclave maltraité. D'accord? 8. Que dénonce Voltaire dans ce passage? Ah, vous vous rappelez le verbe dénoncer? Dénoncer, حفظنا. Hein? Vous vous rappelez la dernière case du tableau récapitulatif? À chaque fois, Voltaire dénonce, Voltaire dénonce, Voltaire dénonce. Voltaire, oui, Voltaire يفضح. Donc, هذا ما يمكنش شي واحد فيكم ما يعقلش عليه. Que dénonce Voltaire dans ce passage? ماذا يفضح Voltaire? Il dénonce bien sûr les conditions horribles des esclaves. L'esclavage, l'esclavagisme bien sûr. Donc il dénonce le traitement inhumain des esclaves. Oui ou non? Donc alors il dénonce le traitement يعني التعامل لا إنساني مع le traitement inhumain des esclaves. Pardon? Hein? Donc, il dénonce l'esclavage, il dénonce le traitement inhumain des esclaves. D'accord? Il dénonce, voilà, il dénonce l'esclavage et le traitement inhumain des esclaves. Ok? Voilà, c'est très bien. Alors, oui, 9. Approuvez-vous, votre point de vue maintenant, approuvez-vous le traitement infligé aux nègres par monsieur Van der Dondur? Approuver ou désapprouver? هل توافق? Approuvez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? هل توافق? Approuvez-vous le traitement infligé aux nègres par monsieur Van der Dondur? هل توافق على المعاملة
التي يعامل بها فوندردوندور ذلك الرجل الأسود، نعم أم لا؟ Oui ou non? D'abord ضروري تجاوب oui ou la non. عاد justifiez votre réponse. Oui ou non? Bien sûr non. ضروري dire non. عاد dire la justification. Pourquoi? Justifiez votre réponse. Pourquoi? Parce que donc, voilà. Parce que c'est un traitement indigne d'un être humain. هذاك معامله indigne même d'un animal. Oui ou non؟ تاع حيوان ما يقولكش تقطع له يده ورجلو. Oui ou non؟ فما بالك بانسان تقطع له يده ورجلو. Parce que c'est un traitement indigne même d'un animal. Oui ou non? Voilà. Parce que non, car c'est un traitement indigne. يعني لا يصلح. Indigne même d'un animal. C'est un traitement indigne même d'un animal. فما بالك بالإنسان. C'est un traitement indigne même d'un animal. D'accord? ما يمكنلكش تشد حيوان وتقطع له يدو ورجلو. Oui ou non? C'est un traitement indigne même d'un animal. C'est très bien. Voilà, donc nous avons terminé. Et pour la production écrite, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le sujet? Dans Candide, le nègre souffre parce qu'il est esclave. Donc toujours un sujet en rapport avec le texte. Candide, الرجل الأسود يعني يعاني لأنه عبد. De nos jours, donc غادي يدير لك اسقاط على الواقع ديالنا في ايامنا هاته. Le mauvais traitement infligé à certaines bonnes. donc غادي يمشي للعاملات في البيوت. لي بون هما العاملات في البيوت والإساءة في التعامل معهم. Ne peut-il pas être considéré comme une nouvelle forme d'esclavage qu'il faut dénoncer? كيقول لك واش الإساءة التعامل مع خادمات البيوت ما يمكنلناش نشوفوه بحال واحد النوع جديد من العبودية. Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet. donc هذه مواضيع فكروا فيها باش منين نجيو نكتبوا يكون عندكم الافكار الاخرى بالعربيه باش منين نبغيو نترجموها نكونوا فكرنا في هذه المواضيع هذه. دونك كنتمنى انكم تكونوا يعني استفدتم هذه الحصه ديال اليوم عاوتاني.